सावधान ओडिशा रे आपनमानको स्वागत। आज हूँ 11 डिसेम्बर बुधवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 डिसेम्बर 15 रे सैनिक स्कूल ओएमसी मिनी माराथन। सैनिक स्कूल और ओएमसी आनुकूल्य 8म मिनी माराथन आसंता 15 तारिख सकाल 6टार आयोजित हो। ए स्कूल 600 कैडेट 200 पुरातन छात्र 400 ऊर्ध्व सहोदय स्कूल एवं सरकारी विद्यालय मानकरू प्रतियोगी अंशग्रहण करेंगे। प्रतियोगिता मानक माराथन 30 मिनिट पूर्व सैनिक स्कूल परिसर में मध्य गांधी मिनी स्टाडियम रे पहुंचापी अनुरोध कर। नंबर 2 ट्यून सिटी समेत पुरी एवं खोर्धा को गड़ब डबल डेकर मो बस। एथिपाई सीआरयूटी पक्षर टेंड आह्वान कर। घरोई संस्था गुड़िक सीआरयूटी टेंडर आह्वान कर जमापड़ी। खोर्धा पुरी कटक जिले में डबल डेकर बस चलाचल कर। तेज प्रथम पर्यायर आसो 5टी डबल डेकर बस। डबल डेकर इ बस पर घरोई संस्था सह 10 वर्षीय चुक्ति कर। सप्लाई ऑपरेशन मेंटेनेंस और कर्मचारी संपुक्त घरोई संस्था जोगाइब। आवश्यक पड़े चुक्ति को आहरी 2 वर्ष बढ़ाई जापरे बोली सीआरयूटी पक्षर दर्शाई। नंबर 3 कटक और रायगढ़ जिले में 2टी प्रमुख रेल फ्लाईओवर निर्माण पर 509 कोटी टंका मंजूर करिछि रेल मंत्रालय। कटक रे 10.89 किलोमीटर एवं रायगढ़ में 5.59 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट रेल फ्लाईओवर निर्माण हेबो। कटक जिलार राजआठगढ़ राधाकिशपुर और माछपुर रेल स्टेशन को संजोग करथिबा 10.89 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर निर्माण हेबो। ए भित्तिभूमि क्रॉस ट्रैफिक जनित समस्या को दूर करने सह एककालीन ट्रेन चलाचल को सुगम कर क्षमता वृद्धि करिबो। एथिपाई मोट 268.92 कोटी टंका मंजूर होइछि। सेहिपरि रायगढ़ जिले में सिंगापुर रेल स्टेशन रे आनुमानिक 239.83 कोटी व्यय 5.59 किलोमीटर दैर्घ्य रेल फ्लाईओवर निर्माण हेबो। नंबर 4 आसंता जनवरी 8 रु 10 तारिख जाए हेबाकु जाउछि 18तम प्रवासी भारतीय दिवस। ए दिवस को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तो कहछन पर्यटन विभाग संपूर्ण प्रस्तुत होइछि। मुख्यमंत्री निर्देश रे गोटे हाई पावर कमिटीर बैठक शेष होइछि। आमर सौभाग्य जे चलित थर भुवनेश्वर रे हेबो प्रवासी भारतीय दिवस। ओडिशा अतिथि देव हबर विश्वास करे। नुआ वर्ष नुआ उद्दीपना हेबो। पर्यटन विभाग रहिबार व्यवस्था देखुछि। ओडिशा को सांस्कृतिक राज्य भाव विश्व दरबार देखाइबा को आमे चेष्टा करिबु। से आहुरी मध्य कहछन सुरक्षा ठु नै रहिबा बुलिबा सब दायित्व पर्यटन विभाग रो। नंबर 5 राजधानी समेत अधिकांश स्थान रे वर्षा आसंता 5 दिन कोहला पाग रहिबो। ओडिशा और अभ्यंतरण ओडिशा रे किछि कांबा स्थान रे वर्षा होई पारे। आसंता 5 दिन जाय राज्य रे पाग कोहला रहिबो बोली पूर्वानुमान रहिछि। आज सकाळे राजधानी रो विभिन्न स्थान रे वर्षा होइते जणा पड़िछि। आसंता 3 दिन जाय रातिर तापमात्रा एभଳି रहिबो। कोरापुट और सुंदरगढ़ रे रातिर तापमात्रा 13 डिग्री खसिबो। फुलबाणी रे 14 डिग्री रही पारे। पाणीपाग विभाग एही पूर्वानुमान करिछि। रविवार सुंदरगढ़ रातिर तापमात्रा 14.5 डिग्री, कोरापुट रे 14.6 डिग्री, केन्द्रापड़ा रे 15 डिग्री, दारिंगीबाड़ रे 16.5 डिग्री, अनुगुल रे 16.6 डिग्री, जगतसिंहपुर और खोर्धा रे 17 डिग्री, जाजपुर रे 17.2 डिग्री और फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 17.5 डिग्री रेकर्ड होइतिला। नंबर 6 पारादीप रे गभीर समुद्र धरा पड़िले 78 बांग्लादेशी। भारतीय सीमा भीतर को पशि आसुथिले 2टी बड़ माछ धरा बोट 78 जन को धरिले कोस्टगार्ड। अटक समस्त बांग्लादेशी को पारादीप अणाଯାउथिबा जणा पड़िछि। परे सेमानकर 2टी बोट सहित 78 जन मत्स्यजीवी को मेराइन पुलिस को हस्तांतर करबा नै सूचना मिलिछि। नंबर 7 मेट्रो रेल प्रकल्प ने विधानसभा रे विस्तृत तथ्य रखिछनि राज्य सरकार। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री को सूचना अनुसार भुवनेश्वर विमान बंदर कटक त्रिशूलिया छक पर्यंत प्रथम पर्याय मेट्रो प्रकल्प हेबो। एथिपाई 20टी प्रमुख स्थान रे हेबो स्टेशन। भुवनेश्वर विमान बंदर, कैपिटल हॉस्पिटल, बापूजी नगर, भुवनेश्वर रेल स्टेशन, राम मंदिर छक, बाणी विहार, आचार्य विहार छक, जयदेव विहार छक, जाभियर छक, रेल सदन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, डमणा छक, पटिया छक, किड छक, नंदन विहार, रघुनाथपुर, नंदनकानन प्राणी उद्यान, बारंग, फूलपोखरी, त्रिशूलिया छक रे मेट्रो स्टेशन रहिबो। प्रकल्प निमंते 2023-24 आर्थिक वर्ष रे 210 कोटी एवं 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 1000 कोटी टंका मंजूर होइछि। 2027 सुधा प्रकल्प शेष करबाको लक्ष्य धार्य होइछि। नंबर 8 भारतर पूर्वतन वैदेशिक व्यापार मंत्री एसएम कृष्णा परलोक होइछि। भारतर पूर्वतन वैदेशिक व्यापार मंत्री तथा कर्णाटकर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र पूर्वतन राज्यपाल एमएस कृष्णांकर मंगलवार सकाळे निज बासभवन रे देहांत होइछि। मृत्यु बेलकु तांको 92 वर्ष होइतिला। एसएम कृष्णा 1999 रु 2004 पर्यंत कर्णाटकर मुख्यमंत्री भाव में कार्य करथिले एवं बेंगालुरु भारतर सिलिकन भैली रे पर्यंत करिवार श्रेय तांको मिलिथिला। 2004 रु 2008 जाए से महाराष्ट्र राज्यपाल भाव अवस्थापित होइतिले। 2023 रे केंद्र सरकार तांको पद्म विभूषण
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ସଡ଼କ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଯୋଗ ଓ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ସଡ଼କ, ଫ୍ଲାଇଓଭର, ରେଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଓ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି 275 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିବା ତାରିଖ 9 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 30 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ପରୀକ୍ଷା, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହି ଜଳାଶୟକୁ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 4,94,366 ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେବଳ ନଳବଣକୁ 2,17,170 ଗୋଟି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଯଥା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ବାଲିପାଟପୁର, ନଈରୀ, ବଉଳାବନ୍ଧ, ବଡ଼ଗୋଟା, ସୁନନ୍ଦ ଓ କାଲୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ତାତି ଅଧିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରୁନି ସଂସଦ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାର ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଉଭୟ ସଂସଦରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାକୁ ଧାରଣାରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଭଳି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ନମ୍ବର 14 ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ସିଟି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ କୋହଲା ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 16-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ଦିନରେ କୋହଲା ଓ ମେଘୁଆ ରହୁଛି। ଫଳରେ ରାତି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶୀତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ହାଲକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 10ଟାରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଗ ଶୁଖିଲା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏଣିକି ରାତିରେ ଶୀତ ପୁଣି ଫେରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।